बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह। किस्त नंबर 2। नायरा इस नाम का मतलब है चमकता हुआ तारा। जैसे ही कॉलेज में पहुंची एक लड़कियों के ग्रुप ने घेर लिया। अरे ये देखो कौन आया है। मिस छुई मुई वो इसके इर्द गिर्द घूमती मुसलसल हंसते हुए इसका मजाक उड़ा रही थी, और नायरा जो हल्की सी आवाज़ से ही डर जाती थी इसके इस तरह से हंसने और मजाक उड़ाने पर इसे बेवाज रोने लगी। कॉलेज के फर्स्ट दिन जब वो अंशाल के साथ कॉलेज आई थी तो अंशाल इसे क्लासरूम में छोड़कर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई थी। जब कुछ देर तक अंशाल नहीं आई तो वो इसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। जब भी इन लड़कियों के ग्रुप से टकरा गई थी तो जब उन्होंने इससे रोने की वजह पूछी तो नायरा ने रोते हुए कहा कि मैं मेरी दीद नहीं मिल रही हैं। वो मुझे क्लास में छोड़कर प्रिंसिपल ऑफिस गई थी, अब तक नहीं आई। इसने शिद्दत से रोते हुए हिचकियों के दरमियान अपनी बात पूरी की। ओए क्या तुम कोई छोटी सी बच्ची हो जो गुम हो जाओगी? चुप करो ये फालतू का रोना, इनमें से एक ने डांटते हुए कहा। नायरा सहम कर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे यार ये तो एकदम से छुई मुई है, ज़रा सा तेज़ बोलने पर रोने लगी है। हा हा, अरे ये तो मॉम से गर्ल है। चलो कोई नहीं, इसे छेड़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तभी वहाँ पर सर आ गए तो वो फ़ौरन भाग गई। अरे बेटा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मुझे दीद के पास जाना है। रोने से उसका गुलाबी रंगत सुर्ख हो गई थी। वो होंठों को बाहर निकाले दोनों हाथों से आंखों को मींचते मुसलसल रोए जा रही थी। अरे बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस दिन के बाद से अब जाके कॉलेज आई थी और अंशाल को भी इसने कुछ नहीं बताया था, और आज इनके ग्रुप को देखकर इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा था। अरे ये देखो आज फिर मिस छुई मुई अकेली आई हैं, लगता है फिर से कहीं गुम हो गई हैं बेबी गर्ल। चलो कोई नहीं, हम छोड़ देंगे, बताओ कहाँ जाना है? वो इनके पिछले बर्ताव की वजह से काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए इन पर यकीन करना मुश्किल लगा था। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे गलाबो हमने कहा ना हम छोड़ देंगे। इनमें से एक ने इसकी गुलाबी रंगत देखते जुमला कसा था। क्लास में नायरा ने अटकते हुए कहा, हाँ तो चलो हमारे साथ। इनमें से एक ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो भी इसके पीछे डरते हुए चल दी। ये लो पहुंच गई, दरवाजे के सामने रखते हुए कहा, और नायरा डर के मारे ये भी ना समझ पाई कि ये इसकी क्लास नहीं कोई और जगह है। लेकिन ये आपने तो क्लासरूम के बारे में मुझसे पूछा ही नहीं। ओए मिस छुई मुई तुम चुप करो, हमें सब पता है, तुम बस क्लासरूम में जाओ। वो धड़कते दिल से जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुई पीछे से खड़क से दरवाज़ा बंद हो गया था। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। अंशाल जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई तो सारे वर्कर जो खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे एकदम चौकन्ना होकर बैठ गए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगा जैसे मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आ गया हो। खैर मौत का फरिश्ता तो नहीं, लेकिन मौत के फरिश्ते से भी कम नहीं थी वो इनके लिए। बिज़नेस की दुनिया की जानी मानी फेमस बिजनेस वुमेन अंशाल मीर, जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी मेहनत और लगन से I&N अंपायर्स खड़ा कर दिया था। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। रोज़ी तुम मेरे कैबिन में आओ और आज का शेड्यूल चेक करके बताओ कि हमारी किस किस के साथ मीटिंग है। ओके मैम। यार मेरा तो ये ख्वाब ही रहा कि किसी दिन अंशाल मैम लेट आए। इनमें से एक वर्कर ने कहा, बेटा ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंशाल मैम कभी लेट हों। इसलिए ख्वाब देखना बंद करो और काम पर ध्यान दो। ये हैं रोजीना और रोज़ी, अंशाल मीर की सेक्रेटरी। ये इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन का मंजर था। अरे शीदे आज हमारे नए डीएसपी साहब आने वाले थे। पता नहीं वो किस नेचर के होंगे, रिश्वत वगैरह लेते भी होंगे या नहीं, क्योंकि जो पिछले डीएसपी साहब थे वो तो बहुत अच्छे थे, खुद भी मज़े करते थे और हमें भी कराते थे। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं साहब, शीदे ने हंसते हुए कहा। होते हैं ना कुछ बेज़मीर लोग जिन्हें इन पर सजी बेशकीमती वर्दी का भी एहसास होता है, जिससे ना जाने कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जो इनसे इंसाफ की उम्मीद में जी रहे होते हैं, और ये बेज़मीर लोग अपने मफाद के लिए लोगों की उम्मीदें तोड़ देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर एक ब्लैक रंग की जीप आकर रुकती है, जिसमें से एक नहायत वजी और खूबरू नौजवान बाहर निकलता है। ऊंचा लंबा कद, कसराती मजबूत बाजू, फौजी हेयर कट, अनाबी होंठों में सिगरेट दबाए वो हॉलीवुड फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। जीप के बाएं जानिब से भी एक नौजवान बाहर निकलता है। अंदर दाखिल होते ही वहाँ का मंजर देखकर इसकी बुरी आंखों पल में ही अंगारा हो गई थीं, क्योंकि अंदर का मंजर कुछ यूं था कि टेबल पर जगह जगह फाइलें बिखरी हुई थीं, किसी की वर्दी के बटन खुले हुए थे तो कोई बेंच पर बैठा कम ऊँग ज़्यादा रहा था, और वहाँ के इंचार्ज साहब चाय और इसके लवाजमात नेमत के साथ भरपूर इंसाफ कर रहे थे। ये देखकर इसका पारा हाई हुआ और वो एक जिस्त में टेबल तक पहुंचा और धाड़ते हुए टेबल पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि सब अपनी जगह से
جگہ پر کانپ کر رہ گئے تھے۔ وٹ دا ہیل، یہ پولیس اسٹیشن ہے یا مچھلی بازار؟ اس طرح سے تم عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرو گے؟ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنا یہ پھیلایا ہوا گند سمیٹو۔ اور تم جس وردی کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آج میں نے اس وردی کی بے عزتی برداشت کر لی۔ اگر پھر ایسا ہوا تو یہ وردی تمہارے تن پر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو اس کی عزت نہیں کر سکتا اسے یہ وردی پہننے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اس نے نہایت سرد آواز میں اسے باور کروایا۔ سوری سر، ہم گڈ بھی ہونا نہیں چاہیے۔ وہ زمان، تم اپنی نگرانی میں سب سیٹ کرواؤ، میں ابھی ایک کال کر کے آ رہا ہوں۔ اوکے۔ ہیلو ایس آر کے اسپیکر سے اس کی گھمگیر آواز گونجی۔ خان کے بچے، مجھے پتا ہے کہ تو ہی ہے، پہلے یہ بتا کہ کہاں پہ ہے۔ میں تو آفس میں ہوں بڈی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اسلام آباد آ چکا ہوں بڈی، پولیس اسٹیشن آیا تھا جوائن کرنے۔ ریلی جگر، کب آیا تو؟ آج ہی۔ ٹھیک ہے، تو پھر لنچ بریک میں ملتے ہیں۔ اوکے بڈی، بائے، ٹیک کیئر۔ تو یہ ہے شاہریز خان اور ڈی ایس پی ارشمان خان، بچپن کے یار اور دو جسم اور ایک جان، اور آپس میں کزنز بھی ہیں۔ یار، آپ کی والے ڈی ایس پی سر تو بہت ہی جلاد قسم کے لگتے ہیں، شیدے نے اپنے ساتھی کے کان میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا شیدے تم نے، جلاد تو وہ ہیں لیکن دشمنوں کے لیے۔ ڈی ایس پی ارشمان خان وردی ہے جن کی آن بان شان، جس کے حفاظت کے لیے وہ دے سکتے ہیں اپنی جان، اور اس وردی سے غداری کرنے والوں کو لے لیتے ہیں جان۔ زمان، میری تعریف کہ پل باندھنا بند کرو اور اپنے کام پر دھیان دو، اور جب تک واپس آؤں تو میرے ٹیبل پر ہر چھوٹے سے بڑے کیس کی فائل موجود ہونی چاہیے۔ گو ہیڈ۔ اوکے سر۔ ساحل اور گل جیسے ہی آفس سے گھر آئے، گل بھاگ کر دی جان کے پاس پہنچی۔ دی جان، آپ کو پتہ ہے آج ہمارے آفس کی ایک ورکر ساحل کی وجہ سے بے روزگار ہو گئی ہیں۔ نہیں دی جان، یہ گل باولی جھوٹ بول رہی ہے۔ ساحل کے بچے، کیا تمہاری وجہ سے سر نے نتاشے کو جاب سے نہیں نکالا؟ گل صاحبہ، اپنے الفاظ کی توسیع کر لو، وہ میری وجہ سے نہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے نکالی گئی ہے، جب دیکھو سر پر لائن مارتے رہتی تھی۔ ارے بیٹا، آپ لوگ پہنچتے ہی لڑنا شروع ہو گئے۔ ارے میری کیوٹ چچی، میں کہاں لڑتی ہوں، یہ تو اس زرافے سے جو ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہوں۔ تم تو جیسے بڑی دودھ کی دھلی ہوئی ہو نا، وہ تو میں ہوں۔ ارے چچی، آپ اپنا ہاتھ کی اسپیشل چائے تو پلا دیں۔ باسی پھول، آخر تمہیں کیا ملتا ہے اسے پی کر؟ جب دیکھو پیتی رہتی ہو۔ ایک کپ چائے کی قیمت تم کیا جانو ساحل بابو؟ ساحل، ہی وری فنی۔ ہیلو، السلام علیکم دی جان۔ وعلیکم السلام۔ خان، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کب تک یوں ہی ناراض رہو گے؟ واپس آ جاؤ خان، مرنے سے پہلے ہم تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بیٹا پلیز دی جان، آپ ایسا مت بولیں، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ تم شادی کر لو خان، وہ اپنی بوڑھی دی جان کو اس گلٹ سے باہر نکال دو۔ دی جان، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہیلو، وہ غصے سے اس کی کال کاٹ دی تھی۔ وہ شادی کی بات پر ایسے ہی غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہیلو انشال میم، میں کب سے کالج کے گیٹ پر کھڑا ہوں، لیکن نائرہ بیبی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وٹ؟ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ فولش مین، وہ اتنی زور سے دھاڑی کہ جہاں داد نے ڈر کر موبائل کان سے ہٹایا لیا۔ جہاں داد، اگر ہنی کو کچھ بھی ہوا نا تو اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ آئی ایم کمنگ، تم وہیں رکو۔ اوکے میم۔ وہ جاری ہے۔